बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप सबको सलाम हो। आज दिल टूटा है एक वीडियो देखकर जिसमें एक जनाब, मैं आप उसको कहूँगा तो कुछ नहीं, लेकिन एक लाल रुमाल वाला जिसे हम सब कहते हैं, वो यजीद की हिमायत में ऐसे बोले जा रहा है जैसे वो उसका कोई रिश्तेदार हो या कोई उसका जो ना भाई हो या कोई ऐसा हो कि भाई फलां है टिमका है। इस हद तक हो गया कि उसने अहले तशय्युई की जो है ना हमारे जो इमाम हैं उनकी शान में भी गुस्ताखी से गुरेज नहीं किया। यानी इस हद तक आप लोग गिर गए। शिया से बुग़्ज़ रखते हुए आपने अहले बैत को भी भुला दिया। क्यों भी शिया मानते हैं तो हम भी नहीं माने। आपने इस हद तक आप गिर गए। अफसोस बहुत हुआ इस बात का, लेकिन एक बात की वो कहते हैं खुशी भी है कि कम से कम जो है ना जो बिल्लियां थैलों में छुपी हुई थी वो बाहर आ गई। जो मुनाफिक और जो यहूदी सिफत और जो यहूदियत से फंडेड थे वो बाहर आ गया, वो बेनकाब हो गया। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, आप वो वीडियो देख लें, फिर आते हैं मौजू की तरफ और बात करते हैं। यजीद कोई बेईमानी का काम नहीं कर रहा था, यजीद से कोई बेदीनी काम नहीं हो रही थी। जैसे ये राफदी शिये बयान कर रहे हैं, नमाजें नहीं पढ़ते थे, रोजे नहीं रखता था, वो बेदीन था, वो शराब पीता था, वो ज़िना करता था, जलील मुतए की औलाद। इन सबको पता है ये सब बातें, ये जानते हैं ये सब क्या किया जाता था। ये सब इल्जाम आते हैं। रहमतुल्लाह अलैह को रहमतुल्लाह अलैह कहो। अल्लाह ये जटली टुट पूजिए राफदी शिये, ये अपने आप को अलैहिस्सलाम और अपने आप को पता नहीं क्या क्या ऐसे फासिक और फाजिर लोगों को अलैहिस्सलाम और न जाने क्या क्या तुम कहते हो, और रहमतुल्लाह अलैह जटलियात को कहते हो, और यजीद को रहमहुल्लाह कहते। शर्म आती है आपको? पता नहीं क्या क्या ऐसे फासिक और फाजिर लोगों को अलैहिस्सलाम और न जाने क्या क्या तुम कहते हो, और रहमतुल्लाह अलैह जटल जिसके घोड़े के खाक जो नथनों में घोड़े के पहुंचती थी उसके बराबर भी तुम नहीं हो, तो उसके बराबर भी तुम नहीं पहुंच सकते। वीडियो आपने देख ली, आपने ये भी देख लिया किस लहजे में और किस अंदाज में वो बात कर रहा है। बात तो ऐसे कर रहा है कि जैसे जो है ना उसका कोई बड़ा अजीज और रिश्तेदार है यजीद। हम तो कहते हैं आप यजीदी बने, हम हुसैनी बनते हैं, हम हुसैनी बनेंगे और आपको बन के, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी सीना चौड़ा करके हम कहते हैं कि हम हुसैनी हैं। आप कहें, आप चौराहों में आके कहें कि हम यजीदी हैं, क्यों नहीं कहते? भाई आप लोग बेनकाब हो चुके हैं। ये जो रैलियां चंद रोज पहले निकली हैं उसमें तो आपने देख लिया होगा कि जी कुछ जो ये यजीदी थे अहले सुन्नत का लिबास ओढ़ के आ गए अपने अकायद बयान करने के। उनको तो मौका मिल गया, उन्होंने बयान किया, खुल के बयान किया, अब खुल के आ रहे हैं। अब इससे मालूम होता है कि अगर आप यजीद को मानते हैं, ठीक है, यजीद की आप हिमायत कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो भाई आप उसे अपना खलीफा बना लें, आप उसे अपना नबी मान लें, आप उसे अपना इमाम मान लें, जाएं उसके पीछे चलें, ठीक है। लेकिन आप हमारी हद तक हमारी जो है ना बातें करें, हमें बुरा भला कहें, लेकिन जब आप अहले बैत के दुश्मनों को कुछ उसकी दिफा में उठेंगे तो भाई हम भी उठेंगे, हम भी निकलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि भाई आप करते जाएं, दिफा करते जाएं, हम कहें जी ठीक है उन्होंने कर लिया तो कर। नहीं, अहले बैत की दुश्मनों की जब भी कोई दिफा करेगा हम उसका जवाब देंगे। वो दुश्मन था खुद आपकी किताबों में। आप क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जिन लोगों ने मसलन पैसे लेकर लोगों को गुमराह करने के लिए गामज़न है, ये अपने कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाई आप इतना, आपको यजीद रहमतुल्लाह, यजीद फलां, यजीद टिमका, यजीद ये वो, तो यजीद ने जो काम किए वो आप लोगों को क्यों नहीं बताते? उसने खाना काबा के गिलाफ को आग लगवाई, उसने मदीना में जो है ना मस्जिद नबवी में 3 दिन तक घोड़े बंधवाए, और कितने हजार जो उसने कहना नहीं चाहिए, उसने कितनी औरतों के साथ उसकी जो फौज थी उन्होंने रेप किया, और जो है ना कितनी औरतें हमला हुई उन दिनों में। आप ये क्यों छुपा रहे हैं? आप ये भी बताएं। यजीद हिमायत करने तो भाई आप यजीदी बन जाएं। आज इसराइल का यही मिशन है। आपका किबला अव्वल पे उसने कब्जा कर लिया है, किबला दोम पे आपका जो किबला असल अभी रह गया उस पे वो कब्जा करना चाहता, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो इस जैसे लोगों को उठा के आगे डाल के फंड करके पैसे दो, और जो है ना अपना इस किबले पर भी जो है ना वही हाल करो। भाई आप यजीदी हैं, आप वैसा ही काम करेंगे। आपके पीछे अब जो यजीद बैठा है, आप ऐसा करें, आप उमर इब्न साद बन जाएं, ठीक है।
تو آپ کو فنڈ کر رہا ہے جو یزید ہے وہ وقت کا ابھی اسرائیل ہے. وہ آپ سے وہی کام کروانا چاہتا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے یزید نے دوسرے اس سے کروائے تھے، ابن زیاد سے اور عمر ابن سعد سے. وہ آج آپ ان کے لیے بنے ہوئے. یزید اسرائیل ہے اور آپ آج اس کے ٹاؤٹس ہیں، آپ کام کر رہے ہیں. بھائی کچھ خدا کا خوف کرو. میں نہیں مانتا آپ کے پاس دین اسلام ہو، آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. یعنی آپ اس حد تک گر گئے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا حق اور باطل کا معیار ہی ختم کر دیا. یعنی ایک خود سوچیں، ایک اگر کوئی مثلا غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، وہ آتا ہے آپ کا دین، وہ جب یہ چیز دیکھے گا تو وہ تو دور سے کہے گا، وہ کہے گا بھائی جب اسلام میں، اس مذہب میں حق اور باطل کا کوئی معیار ہی نہیں ہے تو یہ کیسا مذہب ہے. ویسے تو یہ جو ہے نا ڈنڈورے پیٹتے ہیں کہ جی حق اور باطل کا جو معیار ہے وہ اسلام میں اصل بیان کیا گیا. یہ وہ تو کوئی ایک غیر مسلمان اگر آتا ہے، وہ اس چیز کو مثلا بنانے چاہتا ہے تو وہ تو پھر اس چیز کو غلط بنا دے گا. اور وہ اسلام کو قبول کرنا تو دور، وہ اسلام کو الٹا برا کہنے لگ جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کی اس وجہ سے آپ جو حمایت کر رہے ہیں، اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے آپ قرآن کے بھی خلاف جا رہے ہیں. قرآن میں خدا نے فرمایا کہ جو ہے نا حق اور باطل کو ایک جگہ پہ اکٹھا نہ کرو. ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ خدا کو بھی نعوذ باللہ خدا کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں، آپ نکلیں باہر، قرآن کے خلاف بھی نکل آئیں نعوذ باللہ. اور کوئی بعید نہیں ہے آپ لوگوں سے، آپ جیسے لوگوں سے کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ قرآن کے خلاف بھی نکلیں اور خدا کے خلاف بھی نکلیں اور یزید کو اپنا جو ہے نا وہ بنا لیں. کوئی بعید نہیں ہے، آپ کریں گے ایسا. آپ موقع کی تلاش میں، آپ کو موقع نہیں مل رہا. خدا آپ کو برباد کرے اور آپ کو یزید کے ساتھ کھڑا کرے اور یزیدی لشکر میں کھڑا کرے. ہماری تو دعا ہے کہ آپ جس طرح چاہتے ہیں خدا آپ کو ویسا ہی اس کے ساتھ ہی معشور کرے. اور ہم لوگ جو اصل اہل سنت بھائی ہیں اور اہل تشیع ہیں، جو حقیقت میں مسلمان ہیں، وہ سب یہی کہیں گے کہ ہمیں خداوند متعال امام حسین اور حسینی لشکر میں کھڑا کرے روز محشر، اور آپ جیسے نجس لوگوں کو خدا یزید کے ساتھ اور اس کے لشکر کے ساتھ کھڑا کرے. تو اس میں ایک آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ جب یزید مرا نا تو اس کے بعد اس کا ایک بیٹا تخت نشین ہوا. وہ بھی بہت زور اور اجبار کی، بہت لمبی بحث ہے، اجبار کے ساتھ اسے تخت پہ بٹھایا گیا. تو جب وہ تخت پہ آیا تو اس نے آتے ہی اعلان کر دیا، ٹھیک ہے، اس نے خلافت کو ٹھکرا دیا. ایک یزید کا جو بیٹا تھا اس نے حق کو پہچان لیا اور تم لوگوں کو وہ حق نظر نہیں آتا. افسوس ہے، تف ہے آپ لوگوں کا کہ ایک اتنا بڑا گناہ گار اور اس کا بیٹا، اس نے اس چیز کو حق کو تسلیم کر لیا اور آپ اس کے کوئی بہت زیادہ قریبی لگتے ہیں. آپ ایسا کریں، اپنا کوئی شجرہ ڈھونڈیں، دیکھیں اپنے شجروں کو کھولیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو آپ کی فائل مسنگ ہے، اس لیے آپ میں ایرر آ رہے ہیں. آپ جو ہے نا چیک کروائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.